see so na ababone ete say boni de man fa na ni go so the we ase ni ball me bo man fancy for nkura isua na mitiri so uba bomodi anse oba ni betina wo nchen wankasa be hwe oba no ebuompo na wo wi a bomodi anse kakatra ye bi ma oba no ye kansa no ma me wo mu bi yasi abrabo ni bi ni hu a mbo bi da aswa wo oba pa ajajaja na meka se wo mo a ye ni wo mo ebo sa abrabo ni nyina dodo na ewu si so ase na ho fi anya bia oyi nyi se guda enu die bibiri hwese ebe si ukwan ebe we si utai ebe se utai ti o fast na ku fiam senka enyesa life na enka by this time mini kura na enye fie anase ka ene se wotena sia kaka wani ka de waye twemwa wani je anase oreho me reho ye me di mabrabo ye to de bia metimi so say ye hwe yin se yigwa me kan obi tenka sa ankola no man yi wo mangu a say me nim die ebia be ye wasase so ebia asofo ebia ye doctor fo eso me di sa blabo ni esime ni so yi wo magu kwa enti me dwen hu a metimi so me rete me ho say metimi pa abosa brana betwe no me hu epanya me twa wo say onfanche ene senka already or some second chance or more start about 20 years and koni beje hu on kamani beje hu pa kamidi be ye nyame adwuma ye me di say mimri wo wiase kamidi be ye nyame adwuma ke ababawa na o basese na o de sabrabo ni siwe ni suwa jai inse yiguo jai obi de nyame adomo ye ama ye yigu ye mpo ya nya bi awo obi wo ho e bia ba akupe na nyame di domo mienu pe na nyame di domo uyigu na e bia onya aware pa bi na wanye bi anwo a sabrabo ni betimi asai aware na ama Makaba ever free TV so eh de mafam e free TV so na e de mafam dum di so no de nipa na afamu no na wa hye na experience ama ye so ye ba yetimi asua ade e de free mu na message say sabre o be subscribe to the channel no like no share ama onu so nya bi ahwe na ene mama me nya no amene be di nkomo ye nya mama o ye decreases o End-Time Chapel International ye fe no Deaconess Charlotte di an de fa na no mama Charlotte ono na sabe me be di nkomo o free TV so dwumadi atudi de ma fa me dwumadi eso no sabe me ncha ma me nko me guest nchen na me no enhye nkomo no ase ma me mo ko aba free TV so ya oba ibi akọ de ya me adom ya da nyame ase ya sha ase free umaba wa brim o si so no na abrabo ne etesei si so no na abrabo ne de man fa na ni go so yobi a ma shase nyina metena nkrofo nchen nti mi breye nti ebra ifa ni se di mi ntena obi anchen na me di me hu no me di wiase ni ball me bo okay awiase ni die man fancy for nkura isua na mitiri so e di abrabo ni ye ni ame pe bia okay na ye hwe na osi so no nya no o tena nkrofo nchen wa o pesa betra nkrofo nchen anasa na woni option bia so betra nkrofo nchen o na enye me pese metena nkrofo nchen okay ye hwe ma me no ma omo bebre okay enti ni omo ye ni se me nua bi wa ha otena we nchen okay otena we nchen ti me tena manti nchen e wo Kumasi na manfa na easy enti time amekwa kwotena ho no na minyi nti meniti ye bo na minnim me maami ankasa wo mi okay nti manti na minnim se ono ni obi a wa wo mi okay ba esan die mi femu ne nti na maami hu se sa na nye ono na wo mi okay okay mi breye
bebre wo honom na ye dose wo honom wo mo wo honom no omo anyinsin okay me nti akoyese ye ye nkola mienu ne wo ho okay okay na ayaka ndi omo de ye fa mu mama ye hwa de enti se odu ani aka wonchi a otu obi fu se oma ne ba enkoche obi nchen meka ni se wo ba bo modi ha se ubebre na odi ahwe wo ba memma wo ba enkotena obi nchen so yobu se ni pokura na untu safo no menye wo ba bo modi ha se wo ba ne betena wo nchen okay na wankasa wo be hwe wo ba no se ebuompo na wo wi a bo modi ha se kakatra okay je bi ma wo ba no memma wo ba enkotena obi nchen all right mo time no e ma ba abre mu abrabo no net say oh ye time no se uwo umami nche dia surowu okay onya kwanko ba bi se akoye se matena nkrofo nchen a mefiri wo mo nchen no afi na ye miti se madi mi ho okay nti mi di wiase ni si mani so pa oh ye kansa no ma mi wo mu bi yase abrabo ni bi ni ho a mimbo bi da as wa we oba pa ja na yes anu ye wo squad ene unsa ka be ma nye be ma bia nso na ye di ye homa no ye wo obi a se we di e mi konom wo ne ho keke we di mi didi ni botom keke okay enti unsa ka no na wa fra onua chale ene obi abakwa line su nti munya mu ti se 5 na 6 okay na mudi na kosi ba nti eho de woni boto mu nyina de se munyi ni nyina mfiri ho no ansana mo sorry na unka che nipa no so se umpelu ba de ye ni se ekodu ho no ma okay oto na ye no oto na ye di nti edu time ye se ye ndwani enja nipa na ba ku se mielu okay ebia wo a wodi nipa ne koye no uti won mo si o yem na aka mi sei me ba na so ye fa ho ba sorry okay enti wo ma mo aka no ti wa o ba se mielu no se na ede na nipa yi ekoche isa ye hwe se de no ye wo ho no okay no no so efrim enti mielu na aka no omo so be hwe kwan o be fa so a o meja wo ho no enti na wo ti wo no se wo twen wani beti no wa hwe ya de bechi wo no na ye koja we nya ko so time o ye time ni de na sa time so nipa ni ye adwuma kakra sika wo ho enti se nipa ni di ni hu be bo na wo see o wi wo no ho a na ede min dada wiase abrabo obi enu obeka se wiase abrabo enye de ede pa on ede o di wiase si we di so a o ede bat anso wo se obi wo ho ukoye ni sa ahwe ye obetu edu okay bounce na de ni na obi so wo ho obefa ne so enye hwe ye mian kasa meji mie na ede mi akọ wie sa nti obeja wa ma wa kosa okay enti wiase abrabo ne die min dada o ye fe mu bi pa nti me ha ma ye bi pa o ebi die ya ye se Kristo am fire tema enkenye wow na meka se wo mo a ye ni wo mo ebo sa abrabo ni nyina duduo na ewu duduo na abrabo ase okay ba me dan mi ase se medie ni nyina mu no radi anjai mi se mi se okay o twi mi fa efri sa tibia no mu enti mi free mu no me ka kire madam fofo ni bebre se ya ye biaye okay ye njai okay but omanti nti duduo na ewuko okay on se udi hu twi Kristo a den a o se ye free wiase ba Kristo mu a okay ya be abode fufuro enti niamadada ne nyina atwebuko ase uba Kristo mu na sa niama no wantimi anjai anto ho na uda so kremu a obi ye obibi a ebetimi okay ba se udi wa adwene obibia free sati bia no mu a se nipa ne ye obibi mpo a Kristo be twetwa agi okay enti betimi aka se enu nso ka ho e na dodo na
eko okay yen hwe enamfosem e wo mo time ana mo buru mu no enamfosem e boa wo bra wo si so ambo pa ani te namfosem amo won say adamfo na ye file no yeah ye mfa adamfo say di konya memu oh okay ba I say memasem agrubone okay insano utimi da ho no mo say wo sika wo ni sika wo mi abetimi abefrɛ wo okay ye nko no mo nsa na mo kɔ anopa tututu okay mo kɔ akɔ no mo nsa timi aba say wabo utimi nya wo hwi okay enti sɛ wa wo hwɛ sɛ wo sa ati bia no ma ewie ye be ne be ma sɛ wanya yare a ubewu okay ana sɛ wabrabo be sɛ papa bi okay nhwɛ ye krom sɛ wo ma ye ne wo muti sa ati bia wo ma wo wu ye no insan sɛ wo utimi hu so obi aboabre wa by force obi wo manyinsi no ba sa ati bia ne nti no waboabre wa ohun na obeka sɛ wenyi esimia ma etimi aka sɛ sa ndafulu ebie ni ho a aboa no enye nyame ena be yi mi free mu a nke bie ni ho a ayetimi boa wo okay o si so ase na ho ofi anya bia o ye nyinsa egu da enu die bibiri hwe se ebe si ukwan ebe we si utai ebe se utai ti o fast no akudie se me be ya we say abo bra ni bi okay na ye hwe we bra na o si so no o waste time I like o say emre bibiri enu die bibiri enti se wo hwe emre wo say no a anka wan say sabe na anka sabe hu say sabe a wo ti aha no anka woduro he nka me odifo pa samu won nka nyame mu no nso no nka manyi pa okay na efa wiase asitena mu no nso nka me odifo pa wow if you say samre no unya sika me fa ne say sa time pa me ba kuro yi mu no yeah senka enye sa life na enka by this time me ni kura na enye fie ana say car a full house pa ne car yes okay but me nya sika me di yewi ase ni jiade niama ensem fata okay eno na wo kwa akoto if you say manfa me hu ambo obi obetimi ato me fu okay say sika wunye fire bibi okay fire we say ena adwen bi a yede tu yetir mu no su ni say oh we mintimi nye na me na betimi ato asase if you say me kai say me ni obi nam na obi ka che ni satam na Lebanon ha no okay enye kuru okay obi ka che so over 5 million mra obema na asase okay na ni pa be ka che ni si 5 million na wanka sa ogina hoi ukonya ne himfa ena sika yesai no yemfa ne say a month no enke bruce 5 million no enti fa de sa atam no say ubua 10 million na anye ye kra obenya ti say 2 pro yes ewo but yefa ne say sheda anye sike bia minti minye enti kakra na amanya no say ni nsai no okay enti betimi aka say abrabo no de ma say memre paawo wow wa say ne mre e wa babo mu pa enti wo hwaye ma me wa fam papa na bidiri se wo so wo hwe no wo sua de efrim subscribe na like na share ama unia so enya bi enhwe ma me say yemra oba Kristo mu nso no abrabo nso te say ahyase no me ba Kristo mu na me wo mu biara enti me betena ase hu say se ma wo ma obi anso ne ho mia na me ye papa mia na me ye maami e man kola enti still some de wiase abrabo yi manjaya nto ho na me di echi a me ma no o mabrabo be wi wo se okay enti me tena ase edwen ho e ma mia nkasa me to me ho fu se me jai wiase no mu kura okay na me mfa Kristo okay na me di me ho ma Kristo ni nyina no me hu se eye krasin idi o be ma wiase nti edidi mu ana be hia ye papa nti metimi aka se ye papa futuo e ka ho me nya botre ebe ye na ye didi mu na wada nwumre pa na efiewura ebo wumu
pie free me demo na me fa me dan enti ebedu baby no me nkofie ntem me pon market me nkofie me tina market ti say 12 okay enti me kwa kodu na bia efiera wada na ma yenwa na makoda enti me hweta me bought say 2 3 e say me sorry fifie bra me nkuton hwie na me nkope baby ntina enti me ko tina ho no ma na ade cheja na mato aso ahye bedwa ti didimu na nyame ya adom benya kakra me ni echiri baba aku okay benya kakra na eja ekope baby okay ti baby a ekonya nipa so odi yanimu ekoto asase no saa na eja odi asase ni ko kire de na so sika yetu enyina ewo ni kotoku nti ebra enibri ba ya ye to tabo se saa dia ye kwa kobo asase ni so na masisa me manu akọ no mu odofo ikodu ho no pe na asase fo ni ba moto asase ni wo ho anchi ni pase na di ebi asase ra ni so wonu sikiri na afedi e mi se mi nsan ko wi ase mu bi na osun ni aroho ti e ko hu asase ra na mi pa ni cho se die dridie dise oboa mi ti mi sire na sei na de na ba adum ya me boa ya papa pai bo so techi ema cheers kama e bi koma asase ra no okay na yebetu alcohol no mi de ya reho me ntimi ambo ewie ntimi ri rubber na ko bo one side na ja mi sisa mi ma dai ko du o mi su ye if you say ne ho no ye su na bush mi ni mi man kitui ye kwa potena ho na enye easy ba nyame adom nyame nti survive ye wow wo ho no mi kai last ye ko back ye kofie saa da me ye ko no na obi sika ne wo mi nche sika no po adechi anipa ne beba baji enso te ka chen ko vla ni se na ye didi if you say nipa ne beba baji sika ne enso ye enti nkoto gali majiri ba ku eni esite ni e kodura na ya so kiano na ye kono hwese sika na machichira to wo se nipa baji no akonfo akọje efi frimpaibo afi na saada no amenwu ni die na ye nyame if you say me di enibri edi konfo na chi ewura bush honom na obia nso ni honom a se odan ni hu so mi mu a obeji mi iti se sika na kura no se den na kura no betimi di awo mi idi na chi sa afi mi hu babia ofa bi if say na mani abre mi kodu fie mentimi anda mi sansan mechi na mi kwa mi ni na bush honom se bia be hu nana if say sikara ni bad chiya me nim de meka so nyame ado ni nyina mu no mengu eti ase ti abrabo ni di manyani easy e wa mesa no bono wanyani easy na mpa putie se no se narrating stories na wo utimu se wanyani easy so ampa enti o free ewiase e ba eye Kristo mu no woni age se wo Kristo mu miti me ka se meni age se empo minisika me wo nkwa ene mi nam ho a obuo e wo bi okay ba senka man free wiase na enka ebia megu na se mabrabo ase na me manso abrabo be se okay but miti me aka se Kristo mu no nyame mu no me dide minisika mpo a me dide okay enti yehwe ene isa wotena sia aka wani na wotwe wani ehwe wuchi a aka de waye twemu a wani je anasa wreho me reho adenti na wreho if you say na maye niama ensese onipa eye me di mabrabo bo abrabo bia eni hu kwan se me bossa brano
enti mi kai me ti ni ye me di mabrabo ye ni ama me femu a etu de bia me ti mi so if say ye hwe yin say yigu a me kan ho bi tenka sa ankola no man yi wo mangu a say me nim de e bia ombeye wasase so ebi asofo ebi ye doctor fo eso mi di sa blabo ni esi me ni so yi wo magu kwa enti me dwen a me ti mi so mi ret mi ho say meti mi pa abosa brana betwe ti mi no me ho epanya mi twa wo say onfanche enti enai senka already or some second chance or more start about 20 years anko ni beje ho o nka mani beje ho pa nka me di be ye nyame adwuma nka me di be boa nyame adwuma de me di say mi miri wo wiase nka me di be ye nyame adwuma e di aye niama if you say sika e bia me wo me baba wa bremu a me say ye no se ne sa sika ni be come insan nka de me di be ye no enya de keto mam pacho yan hade o enti enai se otu oni hwe mabawa no na omo ba egum hye ntade ni kwan so mo hye wo de ofam wo hwe omo a sei ni ana eba wa bi o me hwe omo sa ebi no wo metimi twen ben wo na maka chom sa abrabo a ugu enye jai atare e hye wi enye jai if you say ye ya femu ana ehu se amboaye say ya brabo enu nti jai ena obi wo ho ka chen so obeti obi nso wo ho a uka onti ye ababawa na o ba sese na o de sabrabo ni siweni so a jai nyinse yiguo jai yemu bi de nyame adomo ye ama ye yigu ye mpo ya nya bi awu asa obi ba obi wo ho e bia ba akupe na nyame de domo bienu pe na nyame de domo uyigu na bia wakonya aware pa bi na wanye bi anwo a sabrabo no betimi asai aware na ama e bia wakonya ba ema bi obi ehu sa o pass no obetimi akoka kire be ma ne se ababawe na ukwa akofa ababawe se ni kweku afanida koju afanida akwesi afanida se be ma no nyamesuro eni ni mu a sawa le ndeti abo enti se uya babawa na wesi so memfa wa brabo embo sa brano bo abrabo wo Kristo mu na Kristo mu no se uwo Kristo mu na unisika mpo a nyame ani mo nyambi dware o ema hu ye fe ube se uti wompo nkrofo ti bibisa o sika se o bo mibusia e bia na sa da na wo asori de obedi mpo ebi ni o ba esam enimonyam na adware wo ne ntino obi hu ti se wo ye odifu it is wo ye youth a uba efutu abede ma wo se wo ye be ma menye maase youth be ma na wo di maase esi wani so a untimi nye japade untimi hwe wo maame untimi nye yie wawie ye ensi wo yie se wo ye oba na wo ye memasem a na ye time no so na etimodi ni ho papa bia o samu na ni wo nti se e bia wo koye nipa no mpo be hu ba enne no etimodi ni wo nti unim na wo ye ababawa na wo kodi obi sika wo hwe obetu wedu eku enfa oni se wo kwa asori obetimi atu wedu eku obetimi ase wo life wo saati bia no ana se amfe na wo kwa ko join saati bia na mesra wo se jai sawechi na emboa ye ma me Charlotte ene di nkomo wa Free TV so no enche na ye de dwumade e ba eye ewiye na mti ye osua de me sua de ye nyina esua de e wo eye sa dwumade wi eso ma me yenhwe awofo nso afutu bai e na bema awofo e fa omoma asetene mu ehu kakra metimi aka kire awofo ni se ye ma ye ni enkoye mane e wo mu se nkola na so odinde ewo musa akola ne bi wo ho u twi no no na ono gi ne ho efiri wo nsem ba ye fa mpai bon kan na nyame ya aduma obeji wo mama ye wo obatan bi wo ho akola ne sisu a odi akola na ye na didie
Osikone ko fabra. We be say akola no ehin fa na onya sa de ni every eba. Okay. So when bisa no ahwe mu yi a, ubon se daku e de asem beba. Okay. Hwe oba na adwuma oye eni ni dress. O hwe se ni dress na adwuma na ma all dress sa dress no. Ba e bia na ketua ndu sa. E bia koraboni ka ho. Enti yema yani enko nkola ne ho. Okay. Sane ye be ya eden a ye be ba bagugu. Ebi se mi ti we mi hwe adwuma a me ye na hyase no sese mi ti mi yesa awon na abafo. Okay. Enti eden ya ye be gugu. Ye ntimi nko ma bio na ye nkole ene ye daachi. Okay. Nti mesre awofo bia se wo ye bema na wo ni obi wo a se wo ni oba ne ntina mpo bomodian se ubesha kolano. Na wan sha kolano daachi dakuru ubebo akokra. Ehonum na ubenu hu se me sha kolai a enkanye ni. Se wan sha oba men fa ni se akola no na woye woye wankasa wo eda wo banyi no eho na wo behu se enya akola no na wabo na bro na wankasa wo abro na bonti se wo oba show bano na daachi ono so be show. Okay, na daachi ono so e me show aha ena ebre be me yakwan ne de mafam e wa free TV so no di asie e ma me am na di nkomo ye Dicknesses Charlotte Oba intervision edi a ye dodo na atafe no ana enya de fe no mama Charlotte ono ana nei ono ya share ne experience de ofam wo nipa ba ko ni ba chia ono na di mo de na ba wi chia me papa Reverend Ernest Asari. Okay. One ni yire ene ya dofo nyina omo hwe chia wo. Okay. Ya me shire bibia ibi se nye ne mpaibo ene ne futu a enka me ndu bibia medu. Okay. Oboa me ema mitimi giran ema me ma. Okay. Se tu baby na nkola ne hutochima na me frɛ ne nso a efutu ne boa me. Okay. Ne moa ene na ho onde odi boa. Okay. Ntimi chia ne panya me hyira no. Okay. Na onye ne kese o ma na ni su ade hu embre mu ma. Okay. Amen. Enti aha na de dwumaje no besi e wa Free TV so subscribe na like na share so nyanso enya bi enhwe. Ebrafofo e beta to ehia bim. Yankopon ka mo, wanam kese. Bye bye.